এবারে অভিনব উপায়ে রামনবমী পালনের উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ির হার্ডওয়্যার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। ভগবান রামের জন্মদিনের কথা চিন্তা করেই এই উদ্যোগ। হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি সঞ্জয় গোয়েল এদিন জানান, 6 দিন ধরে এই 1.25 লক্ষ লাড্ডু তৈরি করেছেন প্রায় 25 জন কারিগর। এই লাড্ডু রামনবমীর দিন শিলিগুড়ি শহরে যে সমস্ত রাম ভক্তরা মিছিলে হাঁটবেন তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ये हम लोग कल रामनवमी के उपलक्ष्य में 1.25 लाख लड्डू बनाए हैं भक्तों के लिए। जो भक्त कल रैली में आएंगे उनको प्रसाद स्वरूप हम ये लड्डू सबको देंगे। लड्डू ही बनाया हमने, करीब 1.25 लाख लड्डू बांटते बांटते ही काफ़ी टाइम लगेगा, तो बहुत क्वांटिटी में ही बनाया हमने। हाईएस्ट एक प्रयास किया हम लोगों ने। इसको करीब आज हम 6 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। करीब 25 कारीगर 6 दिन से कंटिन्यूअस लगे हुए हैं इसको बनाने के लिए। कल 11 बजे से हम वितरण स्टार्ट कर देंगे लड्डू का, और हमें उम्मीद है कि जुलूस भी करीब रामनवमी का जो प्रोसेसन है वो भी करीब 11 बजे आएगा, तब से हम ये लड्डू वितरण स्टार्ट कर देंगे। ये एक राम जन्म उत्सव, ये जन्म उत्सव की बात है, सेलिब्रेट करने की बात है। बर्थडे सेलिब्रेट जैसे करते हैं उसी प्रकार ये एक सेलिब्रेशन की बात है। तो ये भक्ति का भावना ये हम 3-4 साल से कर रहे हैं, ऑलरेडी 4 साल से हम ये कर रहे हैं, तो इस साल हमने थोड़ा बड़ा रूप से। অন্যদিকে রামনবমী উপলক্ষে সেজে উঠেছে শহর শিলিগুড়ি। সর্বত্রই গেরুয়া ধ্বজায় মোড়া এখন শহর। রামনবমীর আগে গেরুয়া ধ্বজার বিক্রিও বেড়েছে ব্যাপকভাবে। শিলিগুড়ির আনাচে কানাচে গেরুয়া ধ্বজার পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। জানা যাচ্ছে দামও রয়েছে আগের বারের মতোই। অপরদিকে এবছর রামনবমীকে উপলক্ষ করেই ব্যবসা ভালো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির ধ্বজা ব্যবসায়ীরা। রায়গঞ্জবাসীদের জন্য সুখবর, যারা দীর্ঘদিন ধরে পেটের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য রায়গঞ্জ দিশারিতে আসছেন ব্যাঙ্গালোরের প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাক্তার ইরশাদ আলী HMD DNB। এখন থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509 এই নম্বরে এবং 7477785512 এই নম্বরে।